सानि तकदीर फैसले बाकी कर यीत कमजोर कबूल कत फलस्तीन कन हज हो फलस्तीन कन बसन कि ना फलस्तीन कन जिंद रोजुन कि ना फलस्तीन कन इज्जत जिंदगी गुजारन जिलत यह कुस कर यह दुनिया के अकि कून मं फैसले यह वन यह गि इम्प्लीमेंट ग हुमन बिचारन क्या कर युंद दीन युंद खुदा यह वन कि इज्जत तो वकार गयम रोजन इज्जत खतर पे दीन जू दिन तथा दिन वारी रूद यह अलमिया वनकस यह अलमिया हंग तो मंग यह अलमिया अम मूजूब चूंकि तिम तालीमात यम सोन दुनिया सन सियासी इज्तमाही उमूर पकान ब्रो कुन तिम त्र अक तरफ अस रट तम योत चीज यम पानस बासे सान खतर सहल इसराइलस मज वो तुम पीस प्रोग्राम इस तक चलो यम आय वापस यम और योर गमत यम आय वापस अड़ मेले वहर अड़ मेले दय वहर अड़न मीज दय वहर खबर यम मूजमत सारी यमन मकान मज आय अड़न मकान मौजूद अड़न कहीं मगर बह ये पे सोचान वत ओत पे कि वपरन वपर क्या दुश्मनन बुतुल जान तुलन जान दुश्मनन बह मारक मरन दुश्मनन बह कर इसमत तार तार करन दुश्मनन बह कर मुल्क तबाह कोरुन दुश्मनन वह कर बह सलाह कोरुन कतनश मुसलमान कतनश सोन रोल क्या अत मज दुश्मन सोरे कर तमिस बसान यह कौम हेतुन कवि गसन कर बह कमजोर करान अत मज पे दपान है वन करो बह सलाह तुम वह करो बह कमिस सह सलाह यह यानी वत पे अम चीज त फिक्र तरान दलील क्या गसान अथन हिंद खिलौन बनेमत वो इसराइलस मज फलस्तीन बिचार बचेमत 7,000 मरहक 7,000 वह कत बचेमत कत गई बिचार बेगर कत गई लापता कत वन यमन मलबन तल यम वन कड़मत आसनक कहें यह तकदीर फैसले कुस कर ट्रंप कर्या नेतन्याहू कर्या कुस कर्या किन 58 मुल्क मुसलमान कर कुन क्या चूंकि अस बासान बहुत पथर मज ये 10 मस्जिद 10 मस्जिदन मन सुबह बांग गसान अवल वल बह इस्लाम कयम पे बह तालीमात इस्लाम वुचान बह ना बकार कंस लगान यह कुछ इस्लाम गो ये मे मोमिन हो खुश कर मे इंसान हो खुश कर मे अकिस हाजत मंद सं जरूरत पूर कर बह नाराज करान यह नफर बह नाराज करान रसूल खुदा बह नाराज करान खुदा मकत लज मे मस्जिद गई बेखबर तो खुदा रचन अगर इथे कन चालू रूद पकान रूद अमुक नतीज सारे तुम क्या अजाब ये गसान यह अक्सी पे गसान अत अजाबस मज पे सारी यह पे हुक्मरान सद जरिए यीतन यह पे बदल कंस जरिए यीतन कुछ मुल्क जरिए मगर अजाबस मज सारी यह सारी महसूस करान अजाबस कुल मुसलमान उम्मत अजाबस मज अमुक राय हल कुस कड़ यह ट्रंपस कड़ यह नेतन्याहुस कड़ यह कमिस फ्रांस कड़ जर्मनी कड़ किन मुसलमान पन्ने हाल पाने अमुक राय हल युस राय हल कुरानस तो सुन्नत रसूल खुदायस मज सीरत अइम्मा अथारन मज लम यकुन शैअन मज़कूरा जन कहें यपर यपर सानि तकदीर फैसले बाकी कर यीत कमजोर वह कबूल कत फलस्तीन कन हज हो फलस्तीन कन बसन कि ना फलस्तीन कन जिंद रोजुन कि ना फलस्तीन कन इज्जत जिंदगी गुजारन जिलत यह कुस कर यह गसान दुनिया के अकि कून मज फैसले यह वन यह गि इम्प्लीमेंट ग हुमन बिचारन क्या कर युंद दीन युंद खुदा यह वन कि इज्जत तो वकार गयम रोजन अम इज्जत खतर पे तुम दीन
زو تہِ دیُن تۄہہِ چھُو دیُن مگر یہِ روٗد یہِ چھُ اکھ المیہ وٕنکیٚس یہِ المیہ چھُنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگہٕ یہِ المیہ چھُ امہِ موٗجوٗب چوٗنٛکہِ یِم تِم تعلیٖمات ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ سون دُنیا سٲنۍ یِم سیٲسی اجتمٲعی اموٗر پکان برونٛٹھ کُن تِم ترٛٲے اَسہِ اَکہِ طرفہٕ اَسہِ رٔٹۍ تِمے یٲتۍ چیٖز یِم اَسہِ پانَس باسے سانہِ خٲطرٕ چھِ سہل سانہِ خٲطرٕ چھِ سہل کوٗشِش کَرٕنۍ پرٛٮ۪تھ أکِس تلاش چھِ کَرٕنۍ پرٛٮ۪تھ أکِس کیٛازِ پگاہ چھُ اَسہِ خۄدایَس برونٛٹھ کَنہِ اِستادٕ گژھُن بہٕ ہٮ۪کو تۄہہِ ؤنِتھ مےٚ ٲس نہٕ یہِ وُسعت کینٛہہ مگر خۄدایَس چھَنہ پَتہ تُہۍ ہیٚکِو مےٚ ؤنِتھ کہِ أسۍ حظ کَرہو یہِ کٲم مگر ییٖژاہ وُسعت ٲس نہٕ اَسہِ کینٛہہ مگر خۄدایَس برونٛٹھ کَنہِ ما ہٮ۪کو أسۍ چھُپٲیِتھ خۄدایَس چھِ سٲنِس سٲرٕے پَتہ خۄدا وَنہِ مےٚ ژٕ ہٮ۪ککھ یہِ کٔرِتھ یہِ کٔرِتھ یہِ کٔرِتھ بیٚیہِ دٔلیٖلو سۭتۍ سَمجھایم ژٕ ہٮ۪ککھ یہِ کٔرِتھ یہِ بہٕ پگاہ تَتِنَس رُسوا گژھٕ تمام کایناتَس برونٛٹھ کَنہِ تہِ چھُ بہتر وٕنکٮ۪سٕے کانٛہہ قدم تُلُن بیدار گژھُن یِم اِسلٲمی تعلیٖمات پَن اِسلامَس پٮ۪ٹھ پَکُن چھُنہٕ مانان أسۍ چھِ کَران دُنیاہَس سۭتۍ جنٛگ یہِ چھِ غلط میسیج اِسلامَس پٮ۪ٹھ پَکُن گوٚو دُنیا بَناوُن اِنسانَس خٲطرٕ تیوٗتاہ مُفیٖد تہٕ موزوٗن یَتھ منٛز سُہ بہتریٖن زندگی ہیٚکہِ گُزٲرِتھ اِسلامُک پیغام چھُ یہِ پیغام واتناونہٕ خٲطرٕ یہِ پیغام عملی کَرنہٕ خٲطرٕ یُس گَرٕ قۄربان لوٚگ سُہ چھُ خاندانہِ پیغمبرِ اکرم